Zagrebački Ribnjak na jedan je dan postao kulturološka meka naših novih sugrađana. Iako su daleko od zapadnog Nepala gdje se ovaj festival inače slavi, uz pjesme, ples, tradicionalnu hranu i obrede približili su ga Zagrebu. Ovu proslavu organizirala je Non-Resident Nepali Association, udruga radnika iz Nepala u Hrvatskoj. Osnovali su je kako bi imali bolju međusobnu komunikaciju, pomagali si, ali i organizirali festivale poput ovog, kaže Jogmani Kafle, jedan od osnivača udruge. I'm really happy. We celebrate that first time in Croatia. We celebrate that organization. We started a few months ago, and this is our first event. And I hope successful. We celebrate today, and it was really great. Yeah. U posljednjih nekoliko godina hrvatske metropole, turistička mjesta, ali i poneka industrijska središta postali su popularna destinacija za strane radnike iz dalekih zemalja. Statistika to i potvrđuje. Samo prošle godine Republika Hrvatska izdala je više od 120.000 dozvola za boravak i rad strancima. Među najbrojnijim skupinama su Nepalci. Od početka godine izdano im je više od 13.000 dozvola za rad. Najčešće rade u građevini i ugostiteljstvu. Jogmani, za prijatelje Mani, stigao je zbog bolje zarade, ali i da upozna drugi dio svijeta. Za Hrvatsku je prvi put čuo nakon srebra na svjetskom nogometnom prvenstvu. For me, Croatia is really very nice country because people are they're friendly. For example, if I say to someone for help, they help me. Mani je ovdje već 3 godine i trenutno radi kao dostavljač, najčešće 8 sati dnevno. Ovdje zarađuje oko 500 eura mjesečno, dok mu je u Nepalu plaća bila svega 100 eura. Većinu zarađenog novca šalje obitelji u Nepal. Uglavnom je zadovoljan, iako je u ove 3 godine od kako je u Hrvatskoj promijenio više poslodavaca. I bilo je svakakvih. I would like to share my little story. When I came here in Croatia, no one came to pick us in airport. No one. No one came to pick us, and suddenly I saw one girl in the street, and his name is Ksenia. I don't know how to pronounce, but her name is Ksenia. I asked for help. I said I saw him my document, everything, and he searched in Google, and our company is near in Bosnia, like Metkovic. Yes. This is really far away from Zagreb. Without anyone from our company, we're going directly. Then when we reach, and they saw. When they saw us, they saw. Then every day they give me 20, that time kuna. 20 kuna, 25 kuna, and we buy some food. They think something different, And after that, they didn't give us job. They said, go back to Zagreb. They will provide. I talk to someone. They will give you job. And they send us again in Zagreb. Then we work in construction, and we work in construction really hard. In snow time, in winter, we work really hard, but we didn't get salary. I didn't get salary. Mani nije bio jedini strani radnik koji je naišao na probleme. To je zapravo bio i glavni motiv zbog kojeg je, zajedno s nekoliko svojih zemljaka, osnovao udrugu nepalskih radnika u Hrvatskoj. I faced that type of problem, and my friends also faced that type of problem. Because of that, we talk about that, and we thought, I think we should open one agency. We have to help each other. For example, if you have some problem, we collect money and we will give you. Do that. Yeah, same things we think that we did last year. One guy, he's from Nepal, and he had problem in lungs, damage everything. He's in the hospital. He didn't have money. Company didn't care about that. Agency also didn't care about that. That time we collect money and we give them
we buy food them. We didn't pay all because this is something different. But we help him what we can. Mjesto za okupljanje i razgovor našli su u hostelu Himalaja, koji je prije čak 18 godina otvorio Mansin Dami. U šali za sebe kaže da je prvi Nepalac u Zagrebu. Kaže da kada si daleko od kuće, ovakvo mjesto puno znači. To je, mislim, kada dolazi svoj Nepalac, onda on misli doma. Koji je svoj doma, koji da razgovara, on je svoj jezik, on je dobije svoj jelo, on je dobije dosta svoj mjesto, svoj sebe, onda on je sretan. Ima dosta mjesta sjedene, onda koji neće ići, nema vremena kada on je pustio autobus, on ima mogu ispavati gore, ima svakdje ima hotel, on se mije. Za skupi smještaj nepalski radnici nemaju novca. Neki su u hostelima, neki u zajedničkim kućama, a neki u smještaju u koji osigura poslodavac. Uvjeti u kojima žive česta su tema njihovih sastanaka, govori nam Sunil Bon, također jedan od osnivača udruge. Accommodation is not good for many companies. Some company have good accommodation. They have separate kitchen, separate dining room. They have separate bedroom. But some company they have to sleep in same room around 10-15 workers. That is not good. Hrvatska i nepalska kultura nemaju previše sličnosti. Hrana je jedan od prvih pokazatelja koliko si daleko od svog doma, govori Shankar Bata, koji već 1,5 godinu radi kao kuhar u jednom poznatom lancu hotela u Zagrebu. I really miss my food. Because Croatian food and Nepalese food totally different. But for me it's okay because I am working like more than 10 years in hotel industry, so I know all kind of food. I love Italian food also. I love Croatian food also. I can eat any kind of food, no problem for me. But it's mother food. Everybody, we miss because we are having more spicy. But sometimes we buy spices and we make in our room, so doesn't matter for me. I always make my food in my room, always. One time at least in a day. Yeah, it's good. Tu je prepoznao poslovnu priliku i Kamal Gurung, vlasnik prvog nepalskog dućana u Zagrebu. Posao mu ide dobro, toliko da planira otvoriti dućane i u drugim hrvatskim gradovima. Svojom robom nudi okuse doma radnicima Južne Azije i Dalekog Istoka. They are very happy and we are trying to go more further, expanding to other places also, like even Rijeka and also Veradin, because there are more workers over there. So a lot of them can't come over here every day, so they need the food, And I think this is one thing is that if you have your own food, you get more energy and more homely, and you start working more better. That's why I think to be this over here is very important. Nepalski su radnici navikli na ljutu i začinjenu hranu, nešto što ovdje nije tako često. Također, izrazito se teško navikavaju na kruh kao osnovnu namirnicu umjesto riže. We do sell the lentils, tea, ghee, then the spices, rice and the wheat that comes from Nepal as well. Nail cutters and even the adapters and the phone cables. Because sometimes what happens is the new immigrants, they're coming here in Croatia, they don't know how to speak and they don't know how to talk with the shopkeepers anywhere they go. So it's really being hard. I found myself like a lot of people were really suffering when they are buying. Kamal kaže da je početak bio najteži. Proces otvaranja dućana i dobivanja svih dozvola bio je kompliciran, ali ne i nemoguć. I guess for anyone who is new in any country, there will be a lot of obstacles because you don't know the rules and regulations and nothing, right? So it has to be not only for me or for anyone, it's going to be difficult even for you if you're going to some other country and trying to do something else. Još jedan kompliciran, ali ne i nemoguć izazov je proces samog dolaska stranog radnika u Hrvatsku. U tome im najčešće pomažu agencije za posredovanje pri zapošljavanju, kojih je u Hrvatskoj sve više. Jedna od njih je i agencija Humble Hunters, koju je prije 3 godine osnovao s prijateljem Sandi Protić. Proces dovođenja radnika započinje time da agencija prikuplja dokumentaciju i predaje ju Zavodu za zapošljavanje, koji mora dati zeleno svjetlo. Kad daju pozitivno mišljenje, to znači da je poslodavac kod kojeg potencijalni radnik ide zadovoljio sve kriterije
po zakonu da može zaposliti tog stranog radnika. Nakon toga MUP preuzima slučaj i također daje pozitivno ili negativno mišljenje. Ali ako su zadovoljeni svi kriteriji i prema HZZ-u i potpunom dokumentacijom, MUP će u zakonskom roku od 30 do 60 dana izdati tu radnu dozvolu. I tek onda s postojećom radnom dozvolom mogu zatražiti vizu za ulazak u Hrvatsku. A po svoju vizu moraju u Indiju, jer u Nepalu nema hrvatske ambasade. Taj proces traje negdje između 15 i 30 dana. U nekim ambasadama nešto dulje zbog velike količine apliciranih kandidata i nakon toga, kada on službeno u svoju putovnicu dobije vizu za ulazak u Republiku Hrvatsku, mi kupujemo avionsku kartu kao agencija, odnosno poslodavac kod kojeg ide i sprema se sve za njegov dolazak. Ideju za agenciju su dobili na obiteljskom roštilju, a danas broje preko 900 zaposlenih. Rade za najveće kompanije u Hrvatskoj, a profit im je u prošloj godini bio 100 milijuna kuna. Međutim, nije sve uvijek bilo bajno. Sjeća se kako su na početku svog poslovanja sami išli po radnike na aerodrom, a jedna im se grupa armirača posebno urezala u pamćenje. I kad su oni došli, mi smo njih pitali pa kojim alatima se služite, koliko dugo ste iskusni, koliko iskustva imate u građevini i armiranju i oni su klimali glavom da oni nisu nikad radili u građevini. I to nam je bilo, gledajte, vi ste na aerodromu, doveli ste 4 duše koje kao spašavate, a zapravo jedina realnost je to da oni neće položiti na toj građevini u tom prvom danu i da ćete ih ostaviti na cjedilu. I onda smo zamolili jednog Filipinca, jednog Nepalca koji su baš bili stručni radnici. Ovdje smo ih zamolili bi mi mogli kupiti sve što je potrebno, od alata, od armaturnih mreža, od metara za mjer, šta god je bilo potrebno u tom trenutku, oni su nama napisali šta da kupimo. Mi smo to kupili i na jednom skladištu smo zapravo njih subotu i nedjelju, 8 sati su oni učili osnove armiranja sa tom dvojicom kolega sa Filipina i Nepala i oni su u ponedjeljak smo im rekli da idu sad na testiranje i oni su otišli na testiranje i položili. Proces dolaska radnika, osim što je kompliciran, poprilično je i skup, oko 5.000 eura. Radnici većinom to ne mogu platiti pa ulaze u dugove. Dugove za čiju otplatu moraju raditi godinama. It's almost like more than 1 year. It's depend on where he work, how much he work every day. For example, if he work every day 10 hours, 12 hours, he get more money. It's depend on where he work and how much he have salary. A kada napokon dođu u Hrvatsku i krenu raditi, dolaze i novi problemi. Najčešće je nesporazum oko bruto i neto plaće. Yeah, sometimes it happen. I think there is misunderstanding because agency shared them brutto salary. Like they said, you will get 700 euro per month. But when we work here, we get around 500, 550. Then we think he said us more, but we get less. Problem je i što neki poslodavci mjesecima ne isplaćuju plaće radnicima. Iako je to rijetkost, kažu da su na sastancima udruge čuli i za takve slučaje. Few people said me in our meeting, they share them problem. For example, they didn't get a salary on time, and there's few people they didn't get salary last 3 months, and they're working without salary. They paying just a little bit money. That type of also problem here in Croatia. I don't want to blame to all company, but here in Croatia, that type of company also here in Croatia. And second things, when they arrive here in Croatia for work, they're working in that company 1 month. After that, owner said, you are not good, go back, because where they can go. Nažalost, ne završe sve priče sretnim krajem. Ponekad se radnik mora vratiti kući, pa tu uskaču i organizacije poput IOM-a, Međunarodne organizacije za migracije. Šef misije u Hrvatskoj, Ivan Piteša, kaže da je cilj njihovog projekta Assisted Voluntary Return upravo povratak i reintegracija stranih radnika u njihove zemlje i društvo. To je određeni financijski paket, relativno mali, koji zapravo pomaže ljudima da stanu na noge kad se vrate. Što se toga tiče, on nikad nije u gotovini, zbog toga što smo
desetljeća iskustva utvrdili da to nije održivo. Ponekad su takvi zahvati nama poprilično neobični, ali njima znače mnogo, govori nam Piteša. Daću vam jedan primjer, ne mogu se sjetiti točno koja je država, mislim da je riječ o Filipinima, treba bi pitati kolege. Čovjek je u svom reintegracijskom paketu tražio kupovinu nečeg što se zove vodeni bivol i 8 praščića. Nama je to naravno ovdje bilo pomalo smiješno, međutim u svojim okolnostima čovjek je po povratku doma koji ima komad neke svoje zemlje zaključio da mu vodeni bivol treba za prijevoz tereta i za oranje zemlje, a 8 praščića će iskoristiti za dohranu, prodati i krenuti vjerojatno sa novih 8 praščića i tako zapravo pokrenuti vlastiti biznis koji njemu pomaže s tim što ima, ali mu nedostaje taj jedan mali dio da ponovno pokrene svoj život, što je možda i bio razlog zašto je otišao. Piteša napominje kako Hrvatska više nije samo tranzitna zemlja, da će potrebe za stranim radnicima u budućnosti samo rasti, te da se na njih trebamo naviknuti. U tom kontekstu, ako promatramo pitanje upravljanja migracijama, to je osobito bitno zbog toga što će atraktivnost Hrvatske u roku od 10 godina biti veća nego što je danas, kao što je danas veća nego što je bila prije 10 godina. I samim time prohtjevi, a vrlo moguće i profil budućih radnih migranata, će se isto tako s vremenom mijenjati. Novi susjedi su tu. Kavu nam poslužuje Indijac, hranu nam dostavlja Nepalac, a kuće nam grade radnici sa Šri Lanke ili Filipina. No osim što su radnici, oni su sada i članovi našeg društva. Croatia is best. If any friend from Nepal, they ask me about Croatia or Paraguay, then I suggest them to come to Croatia. Croatia is peace country and good country. In my opinion, I spent here around 3 years and I meet many Croatian, many foreigner workers. I like Croatia. I meet Croatian. They have good behavior with me. Put koji su ovi ljudi prešli dalek je, no sada su tu i planiraju ostati tu. Osim svog rada, Hrvatskoj žele dati i dio svoje kulture, dio sebe, a oni koji odluče vidjeti tu ljudskost, brzo će shvatiti da se i Himalaja više ne čini toliko daleko.